O, game na. Tataas kamay ha. 2 times 7. O, yan na. 5, 4, 3, 2, 1. Eng. O, yan ay Ella. Hindi, mali rin. Mali, wag ka manghula. O, pa, dali, lakad na isa. 2 times 3. Yan na. 2 times 3. O, yan na. 6. Very good. Huwag kayo maghawak kamay sa akin eh. 2 times 5. O, yan na. 5, 4, 3, 2. Huwag ka din sumagot, hakbang yan ah. Sabi ko nga, ganun o, taas ka, makikatawagin kita. Ha? O, sige lang. O, okay. Hindi pwedeng Huwag ka sumagot, tas taas. Tapos pag tira ko, tsaka ka sumagot. 2 times 2. Yan ah. 5, 4, 3, 2. 3, 4. Mali ka, Sienna. 2 times 3. Ay, 2 times 2. 4. O, hakbang na isa. Oy, tama naman ako, 4. Kasi sabi mo, 3, 4. O, hindi ka pa naman mahabol. Wala ko nasagot. 2 times 8. Yan ah. 5. 2 times 8. 2 times 8. Sige, siya ka una lahat. Ano, siya ka una. Ang bagal mo kasi magtaas ng kamay. 2 times 8. Wait lang. 5. Dalian mo na. Sabi ko, huwag ka malis eh. Bilis. Ingay mo. 3, 2. Very good. Isang hakbang. 2 times 1. O, Ella. Very good. 2 times 4. O, yan ah. 5. Very good. Isang hakbang. Malapit na ako. Bono. 2 times 9. Yan na. Ang bagal mo ito sa kamay. Oh. 2 times 9. 2 times 9. 5, 4, 3. Oh, sige. Habang isa. Hindi sa bagal mo humakbang eh. Malapit na ako. Malapit na ako. Malapit na siya. Malayo pa. 2 times 4. Yan na. Oh, dali. 2 times 2. Yan na. 2 times 5. 2 times 2. 2 times 2. Oh, dali. 5, 4, 3. Habang. 2 times 6. Sino una? 2 times 6. Sige. 5, 4, 3, 2. Oh. 20. Hindi, mali. Dali, bisa. Hindi. 2 times 2. 5, 4. Oh, hakbang isa. 2 times 4. Ella. 2 times 4. Ay. Oh, hakbang na isa. Oh, isa lang. Atras ka konti, madaya ka. 2 times 1. Oh, 1, ano? 2 times 1. 5. Oh, dali, hakbang. 2 times 1. Oh, Ella. Times 1? Oh. 2. Kailangan kayong maging attentive. Oh, 2 times 5. Oh, yan na. 5, 4, 3. Hakbang. Hala? Oh, 1, 2, 3. 2 times 3. Ah, Ella. Times 3? Ah, 6. ah, dali. 1, 2 times 4. Oh, ikaw. 2, ano? 2 times 4. 5. Malapit na lang. Oh, dali, hakbang. 2 times 1. Oh, ikaw, Ella. 2. Oh, dali. Bilis, malapit na. Ikaw na, isa na lang. Oh, isa na lang. Oh, 1, 2, 3. 2 times 1. Ella, ayan na. 2. Oh, lapit. Yan. Dali, bilis na. Isa pa, bilis. Oh, okay. Isa na lang ha. Sino unang sumagot? 2 times 1. Oh, yan na. Alignment. Meron